Parang pinipar sa Pilipinas. Tinatanggap ko ba si Jason? Na yung kakamama. Parang siya pinapilitan. Habang buhay. Like, Honeymoon na honeymoon! Honeymoon! Sagot ko na ba honeymoon niya? Sagot ko na. Media men. Ay, grabe! Wait lang. Sipan. Ako yan. Magharapan kayong dalawa. Harapan. Yan, Dental Plus yan. Kaibigan mga kapatid. Yes. Baka nakamali yung dugo dyan, ha? Jessica, take this ring as a sign of my love. Honeymoon! Yeah. And loyalty. Till death. Do us part. Do you part? Gumugot ka ba? Tagalog, gumugot. Okay. Ikaw naman. Kiss. Wala pa. Mamaya na. Siyempre, kiss nga to. Okay, Asho. Take this ring. As a sign of my love. Yes. And loyalty. Till death. Dos part. Okay, on this 20th day of January. 7! Padang, may hangover ka, no? Ngayong ika-27 ng Enero 2012, I pronounce you. Sige, sir. You may now kiss the bride. Kiss! Peso lang, grabe naman. Okay, sagot ko na yung 5 piso, ano? Oh, 5 piso lang. Ay, ano? Magkano po ulit? Kiss! Yung iPhone! Peso. Sinulaki natin, no? Yung Jersey! Jersey kasama na yun. Beso So, abangan nila yan. Yon! Abangan nila yan sa February 18. Bakit ngayon? Isa pa daw, 2 lima yun eh. 2 lima yung Brad. 2 lima. Separate hindi yun 10. 2 lima. Thank you. Pero operation ko by Duet Kalini. So, hindi ko sila tapos.